ग्राउंड जीरो के शुमारस में तुहद खैर मकदम नाजरीन आज करो बे फिर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 कत वनकस नुनवन बेस कैंप पहलगाम मौजूद तो वुचित आज पे गई ये यात्रा जन अजक पे बाज़ाब्त तौर शुरू हालांकि गोडनुक काफिलो साव रात योर तो पत रातस ये कयाम कर द्राय तम आज सुबह कोर सह गोडनुक काफिल DC अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद DIG साउथ कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट बाकी अफसरान तमो कोर सह फ्लैग ऑफ झंड हवित कर तम रवान यमो जन बाबा बर्फानी सज गुफा अमरनाथस मज तौर वत तम तो तमो कर तत शिवलिंगम दर्शन मुकदस शिवलिंगम तो ये पे सपद आज बाज़ाब्त तौर जन श्री अमरनाथ जी यात्रा तमिक आगाज तो यह यात्रा रोज दोहन दोहन जारी तो तुम हेकि वुचित वनकस यात्रा गोडनुक दह हालांकि अजक पे गई शुरू यात्रा जन गोडनुक जत्था गोडनुक काफिलो सह गो रवान बाबा बर्फानी गुफा कुन तो मगर जन दोयम जत्था जन पगह नेर जन दोयम काफिलो यह नेर पगह अमरनाथ कुन तो मगर तुम हेकि वुचित यात्रियन मज कूता जोश खरोश तो यह दोयम काफिल जन योर पहलगाम वोत आज तो सास बद यात्री यमो जन दर्शन आज कोर मुकदस गुफा मज तो सास बद यात्री वत बे योर तो तुम हेकि वुचित यह नुनवन बेस कैंपस नेबर कन मंजर तो प्रॉपर फ्रिस्किंग पॉइंट पत फ्रिस्किंग मैकेनिज्म जन अपनावन आमुत तो फ्रिस्किंग पत आई नुनवन बेस कैंप को रवान कर तो वनकस हेकि तुम वुचित कता बड़ लान कता बड़ कतार यात्रियन हज तो यम वनकस दाखिल सपदान जन नुनवन बेस कैंप पहलगाम तो हेको वनित जन यात्रियन हुंद यह जोश खरोश यम यात्री यन जन इंतजामिया तिहद इंतजाम कर्मित तमो तथ सठा तारीफ कर तो सती सतन लुकन हुंद जन ताउन रूदमुत जन कलीदी रोल ये लुक अदा अमरनाथ यात्रा मज कर तमिक तम बेहद तारीफ कर तो अस मोहम्मद शफी मागरे ये सोशल एक्टिविस्ट तम कत कर खतर मौजूद यात्रा क्या माने थावन कशर अस्सलाम वालेकुम मे नाम मोहम्मद शफी मागरे बहुत नुनवन पहलगाम रोजान मोन वन यह 1998 पे यात्रा सत वाबस्त गोडनुक वरी सह कि जबरदस्त अरेंजमेंट खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस वो या डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग गोडनिक लट वुचमुत अमे आय डिप्टी कमिश्नर रात किस रात नचान यात्रा मज यात्रा बेस कैंपस मज जबरदस्त मतलब रोल कोर तम पे तम सद शुक्र गुजार तथ सत ARTO अनंतनाग जुबैर साहब या DSP ट्रैफिक इदरीस साहब सह असल अरेंजमेंट कोर्मुत यात्रा तथ शरी अमरनाथ श्राइन बोर्डन तोर्मुत तो शुक्र गुजार कि तमो अरेंजमेंट ये असल कोर्मुत यह गोडनुक वरी ये वरी क्या असल अरेंजमेंट यसान यही वन कि यात्रा गई ज्यादा खुद ज्यादा पहलगामिक लोग पतम 20 या 30 वरी हेत यात्रा सेवा कर ब्रो कुन कर सेवा यात्रा गई ज्यादा योर इन बिल्कुल तिहंदिस इंतजारस मज कि यात्रा ज्यादा खुद ज्यादा गम कम ग 15 सास यात्रा पर डे इन योर 3 पे 4 सास यात्रा यसान ये तुंद मतलब न्यूज 18 के माध्यम से वन डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग कम खुद कम गन 10 सास यात्री इन पहलगाम मज अरेंजमेंट 10 सास ये होटल एकोमोडेशन काटेज हट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड काटेज टेंट तो योर गई ज्यादा खुद ज्यादा यात्रा इन क्या ताउन लुकन रोजान बिल्कुल यात्रा खतर बिल्कुल सेवा कर ये सारी खुद बोड़ चीज लगन कि पता कि हिंदू मुस्लिम भाई चारा अम सज़ाब्त सह रोजान तो यसान यह कि यात्रा गई ज्यादा खुद ज्यादा योर इन करो यहद सेवा बिल्कुल आशिक साहब अस मौजूद ये पे शफी साहब फरमो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद अलामत यह यात्रा क्या माने यात्रा शुक्रिया मुदस्सिर साहब अशमुकाम पहलगामस मज वाबस्त अगर यात्रा हज कत करो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिदन इत यात्रा अरेंजमेंटस हवाल हर दो मीटिंग बुलो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से SDM एडमिनिस्ट्रेशन से अगर पुलिस कत करो पुलिस बुलो हर दो मीटिंग के अरेंजमेंट कत यात्रा मुतलिक कर अगर कत करो हंदन लुकन हज लुक गोडनुक ताउन यात्रा टेंट गुड़ वल पिठू पालकी वल यमन हर कुन पड़ावस पे सतन अगर बाकी यात्री डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग LG मनोज सिन्हा साहबस तुहद वसात कत वात कि ज्यादा से ज्यादा इसका शफी साहब वो ज्यादा से ज्यादा यात्री गस पहलगाम की तरफ इन क्या वाबस्त इलाक पहलगाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग बोड़ डिस्ट्रिक्ट यह अगर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग वन यह मनी इंडिया थावन वन कि सारी खुद ज्यादा यात्री गस यपर क्या गरीब तबकह यम यात्रा
بچن حظ. بیٚیہِ اگر غریب طبقہٕ یا مزدور طبقہٕ ورٲے تہِ وٕچھ اَسہِ عام لُکھ یتھ یاترا سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ تمیُک کیٛاہ معنی چھُ تمیُک معنی چھُ یہ بھائی چارہ, کشمیری بھائی چارہ صدیوں سے چل رہی ہے. جس طریقے سے کل آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو, آپ نے کل رات وچھو تو یہ کہ ہر کن جائے آو یاتری استقبال کرنے, سہ کشمیری اک بھائی چارہ. یاترین آو رات تہِ استقبال کرنے, آز تہِ آو استقبال کرنے. تو مزید کرو أسۍ یِمن یاترین سۭتۍ تہِ کتھ زِ کیٛاہ چھِ یِہنٛدۍ تاثرات. ہاں نام بتائے اپنا اور بتائیے کہاں سے آئے. शुभम प्रजापत इंदौर से आया हूँ. ہاں اندور سے آپ آئے ہیں ابھی پہلگام میں اور دوسرے جتھے کے ساتھ آپ آئے بابا برفانی کے درشن کے لیے, تو کیا معنی یہ یاترا رکھتی ہے آپ کے لیے؟ वैसे तो समथिंग बहुत सारी रखती है. تو کہ व्यवस्था کس طرح کی ہے؟ व्यवस्था भी ठीक ठीक है, पहले से काफी अच्छी है. بہت اچھی व्यवस्थाएं ہیں. ابھی دیکھا جائے تو انڈین آرمی کا سب سے زیادہ سپورٹ انڈین آرمی کا ہے, جو کہ ہمارے ساتھ میں ابھی ہمارا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ہماری بس خراب ہو گئی تھی, ہماری پرائیویٹ بس تھی. اس نے ترنت 2 منٹ میں اپنے ارینج بس کی اور ہم لوگوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہونے دیا اور جتے کے ساتھ چلنے دیا انہوں نے. آپ بتائیں لوکل لوگوں کا کیسا سہیوگ ہے یہاں پہ؟ بہت اچھا سب کا اچھا سپورٹ ہے. ہم کو 4 سال ہو گئے آتے ہوئے, چوتھی یاترا ہے ہماری. بہت ہی اچھا سپورٹ 4 سال آپ کو آتے ہوئے ہوگے اور 4 سال سے آپ کشمیری لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں؟ بہت اچھا سپورٹ ہے. لوکل لوگوں کا بھی بہت سپورٹ رہتا ہے, اس میں آرمی والوں کا بہت اچھا سپورٹ ہے. تو بالکل تو یہ کہ وہ CRPF یا جموں کشمیر پولیس اگر اس کات کرو تم فور فرنٹس پہ تو بیٚیہِ یہ زن ملٹی ٹیئر سیکورٹی یاترین ہند خاطر تھاونہٕ آمٕژ. تتھ منٛز چھِ آرمی تہِ یُس زن ایکسٹیریئر گرڈ چھُ سیکورٹی ہُنٛد سُہ چھُ آرمی حوالہٕ آمُت کرنہٕ. تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ یہِ چھُ کھنبل پہلگام روڈُک منظر, تہٕ ییٚتھۍ روڈس پٮ۪ٹھ چھُ یُس زن نُنون بیس کیمپ یاترا بیس کیمپ قٲیِم چھُ. تہٕ سۭتی سۭتۍ ہٮ۪کو تۄہہِ أسۍ لیدٕر دٔریاو لیدرُک تہِ وِو ہٲیِتھ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت نظارٕ چھُ یہِ. تہٕ أتھۍ دٔریاو بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ نُنون بیس کیمپ واقع. تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم یاتری اکھ یاترا کرنہِ یِوان, بیٚیہِ ییٚتِکۍ یِم زن دل فریب نظارٕ چھِ امہِ سۭتۍ تہِ چھِ یِم لطف اندوز سپدان. تہٕ اُمید چھِ یی یِوان کرنہٕ زِ یۄس یہِ دُہٲٹھن دۄہن یۄس یہِ یاترا چلہِ تہٕ یی بڑٕ خوش اسلوٗبی سان انجام دِنہٕ, یِتھ پٲٹھۍ زن کٲشِر لُکھ تہِ چھِ اتھ پیش اتھ لول بران اتھ یاتراہس. تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن انتظامیہن تہِ انتظامات چھِ کٔرمٕتۍ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِم یاتری اطمینانُک اظہار کران. فیروز وانیس سۭتۍ بہٕ مُدثر قادری, News 18 JKLH خٲطرٕ پہلگام پٮ۪ٹھ. ناظرین آداب, تُہۍ News 18 گراؤنڈ رپورٹ وٕچھان تہٕ گراؤنڈ رپورٹ کِس أزکِس شُمارس منٛز کرو أسۍ ضلعہٕ بنڈپور پٮ۪ٹھ کتھ. یۄس شری امرناتھ جی یاترا 2023 شروع گٔے باضٲبطہٕ. راتھ آیہِ یور گۄڈنیُک یُس قٲفلہٕ اوس یاترین ہُنٛد سُہ ووت یور تہٕ یپٲرۍ تہِ کوٚر تِمو کراس, چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس ہاوو تۄہہِ بہٕ وِجولن منٛز تہِ کہ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس ییٚتھی یُس ٹرانزٹ کیمپ چھِ ضلعہٕ بنڈپور کِس شٲدۍ پوٗر علاقس منٛز, تہٕ أسۍ چھِ آز یور آمٕتۍ. تہٕ ییٚتہِ چھُ آلریڈی ارینجمنٹس ان پلیس. یِم یاتری یِوان چھِ, یِم شردالوٗ یور یِوان چھِ, تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ تمام انتظامات آمٕتۍ کرنہٕ. تہٕ سایملٹینیسلی یِم کٲشُر کلچر کٲشُر کرافٹ سُہ رِپرٛزنٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ ییٚمہِ لٹہِ مُختٔلِف سٹالز آمٕتۍ ییٚتہِ نصب کرنہٕ. کیمرامینس کرٕ بہٕ گُزٲرِش کہِ سُہ ہاوِ تھوڑا وِجولن منٛز کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ الگ الگ چاہے ڈپارٹمنٹس چھِ یا NGOز چھِ یِمن گورمینٹ سپورٹ کران چھِ, مُختٔلِف NGO تِمن ہٕنٛدۍ یِم کلیبریشنس منٛز کٲم کران چھِ, تِہنٛدۍ سٹالز چھِ آمٕتۍ ییٚتہِ لاگنہٕ. تہٕ تِم پروڈکٹ چھِ تِہنٛدۍ تِم چھِ ڈسپلییس پٮ۪ٹھ تاکہِ یِم یاتری یور یِن. اکھ چھِ تِمن پٔرپز آسٲنی کہِ یِم چھِ یاترا خٲطرٕ یِوان, تِم چھِ یور بابا برفانی سٕنٛدۍ درشن کرنہٕ خٲطرٕ یِوان. تہٕ مگر سایملٹینیسلی یُس کٲشُر کرافٹ چھُ, کٲشُر کلچر چھُ یا کٔشیٖرِ ہُنٛد یِم پروڈکٹ چھُ, چاہے ہارٹیکلچرٕچ کتھ کرو ایگرِکلچرٕچ کتھ کرو, یِم ییٚتہِ نیران چھِ مُختٔلِف پروڈکٹس, تِمن اگر تِم نِنۍ آسن, چاہے ڈوٗنٮ۪ن ہٕنٛز کتھ کرو أسۍ یا ژوٗنٛٹھۍ چھِ یا باقٕے باقٕے یِم کٔشیٖرِ پنٕنۍ پروڈکٹس چھِ, فروٗٹس چھِ, تِمن اگر یا ماچھ چھُ, تِمن اگر تِم نِنۍ آسن تِمن بنہِ ییٚتہِ ریٖزنیبٕل ریٹن پٮ۪ٹھ. تہٕ دوٚیِم یُس ییٚتیُک لوکل فارمر چھُ تٔمِس تہِ بڑِ روزگار. تہٕ کینٛہہ یہِ سٹالز چھِ وٕنکیٚنس ییٚتھسٕے. تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚنس یتھ یُس شہجار گروپ اکھ چھُ, یہِ چھُ فارمرن ہُنٛد اکھ گروپ. یِم چھِ کٲم کران مُختٔلِف پٔتمیو کینٛژھو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ. تہٕ اَمِکۍ یِم زوما چھِ یِمنٕے سۭتۍ کرو أسۍ کتھ. تہٕ جناب تُہۍ دِتو اَسہِ پنُن تعارُف گۄڈٕنیتھ اولن. بہٕ CEO شہجار ویجِٹیبل پروڈیوسر کمپنی لِمِٹِڈ. ییٚتہِ چھُ یُس سٹال یُس اَسہِ تھوٚومُت چھُ ییٚتٮ۪تھ, یہِ چھُ اَسہِ تھوٚومُت اِن کولیبریشن وِد ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر سۭتۍ چھُ اَسہِ تھوٚومُت. اَمہِ سٹالُک مقصد چھُ یِم یور یاترِ وغیرہ یِوان چھِ, یاترِین گژھِ ییٚتٮ۪تھ فیسلٹی میلٕنۍ.
और ये चीज ग सोन प्रोड्यूस वगैरह यह मिलान बे सान फार्मरन मिलान अपॉर्चुनिटी तो कर सेवा वगैरह यात्री जोर मिल मौक अमन से थोड़ा बहुत खदमात कर बेस प्रोड्यूस वगैरह अमे रोजगार तो ग प्रोवाइड ये फार्मर तो मे सत आमत ये स्टॉल बेवान रेत 1.5 परस त्रुम स्टॉल परस दोन 4 लाख ये वरी बे एक्सपेक्ट कर योर वारिया यात्री और ये गई ज्यादा खुद ज्यादा सेल ताकि मिल मौक यात्रन खदमत कर तो बे मिल मौक कि हसा करो पन प्रोड्यूस बे सन सनत यह वा बाकी मुल्कन तन और बाकी मुल्क तुम तो कर योर विजिट और बे सान प्रोड्यूस ना चाहे एप्पल ना चाहे पेयर ना चाहे कॉलनट चाहे आलमंड वगैरह पन गो कश्मीर प्रोडक्ट यह आलमंड पन फार्मरन प्रोड्यूस कर रीजनेबल रेटस पे मिलान अगर बाजार मिलान 500 700 रुपये पे डिस्काउंट डिपार्टमेंट से तम सस्त मिलान बे पन एप्पल्स वगैरह तम अम दिमान नबरम यात्रियों ताकि लग पता तो कर लुत्फ अंदोज क्योंकि दूर पे अमन तो मिले पन चीज ये मिल प्रत कह वेराइटी बे वालनट वगैरह इस मशहूर डून हार्ट दस दवा ये वन डॉक्टर यह तम खतर तो लगा यह वालनट वगैरह बे पन यह कश्मीरी सैफरान सारे वर्ल्डस मं मशहूर यह खतर एवेलेबल थोमुत बे शिलाजित वगैरह बे कश्मीरी कहवा वगैरह यह थोमुत एवेलेबल बे थमित कह एप्रिकॉट वगैरह बे थमित मसाला टिक्की वगैरह यह थमित बे हनी वगैरह थमुत माछ वगैरह पन फार्मरन नश ना सारे प्रोडक्ट थमित योर यात्री योर अमन सारे प्रोडक्ट थमित शेजार वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये 500 जमींदार रलित मिलत काम कर और ये अमन तो मौक मिलान कि तो कर अमन सेवा वगैरह यात्रन और अमन तो मिलान ये रोजगार शुक्र गुजार डिपार्टमेंट तो बे एडमिनिस्ट्रेशन दित जाय बे कोलेब्रेशन ऑफ हार्टिकल्चर तो शुक्र गुजार तमो दित जाय और सन चीज वनस शो आउट ग शुक्रिया शुक्रिया ऐसे कत करने खतर तो नाजरीन तुम वो कर शहजार ग्रुप ऑफ यस फार्मर्स अमन सत कर कत तो यमो स्टॉल लगोमुत कश्मीरी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ चाहे फ्रूटन हज कत करो या बाकी मसलन यमो हो तमो को डिस्प्ले चाहे कश्मीरी कहवा या कश्मीरी सेफरान मशहूर कश्मीरी यम चीज तम थमित यमो यात्रियन हंदिस सर्विस पे अवेलेबल कि अगर तम योर ये दर्शन खतर इन साइमल्टेनियसली अगर तिमन कह चीज ये नुन तम हेकन ये मुनासिब रेटन पे नित तो इत पे रोजगार तो बढ़ दोम आपसी भाईचार हिंदू मुस्लिम रवायती भाईचार मज रोदमुत सह रोज कायम न्यूज़ 18 खतर यात्रा कैंप पे शादीपुरा यात्रा कैंप पे साजिद रसूल। मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन दिखाया गया, जिसमें पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर काम करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से आम जन के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया। मनाली में बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार के 9 सालों का कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। बिलासपुर के झंडुता में इंटक ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इस दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में बनेगा नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे शिलान्यास। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, देश भर से जम्मू पहुंच रहे यात्री। 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से किया मॉक ड्रिल। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला किया गया रवाना। अधिकारियों द्वारा सभी व्यवस्थाओं की जांच की गई। जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर, जगह जगह ईद के लिए सजाए गए बाजार। दुकानदारों की शिकायत,
न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुम खैर मकदम बहुत मुनीर हुसैन हुर्रा यथ पे जन तमाम उम्मतन ईद मनो ईद दौरान उस कुर्बानी हूं सिलसिल सह जारी रोजान तो तथ दौरान कुर्बानी पत मुख्तलिफ यानी कुर्बान करान चाहे कट करान कुर्बान या बाकी जानवर कुर्बान करान तिमन हूं फजलात नेरान पत सह ठिकान लगावन सह डंप कर तो सह ब्या बड़ कम अत सत तो इथे पे वनकस कोवसी मौजूद इत पे यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी ये कोवसी यमो तुल स्टेप कत पे करो एनवायरनमेंट अंद पुक साफ इत पे जन यह गंदगी मुख्तलिफ जायन त्रावन आम तो तथ सत बाकी घरों में ोट कोड़मुत सह आमुत त्रावन तो ये जवान गए बेदार कत पे करो पन इलाक साफ अंद बुत कत पे करो साफ कि तस्वीर हा बह गोडनेथ यपर इत पे तुम वुचान यपर यह सोरे ोट घरों में कोड़मुत आमुत ये जमा त्रावन यानी कर तो इत पे यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी काउसा इमा योर इन जवान आय इन बाज़ाब्त JCB इमो JCB जरिए बाज़ाब्त खन दोब यह बाज़ाब्त डंप कर ताकि मुश्क ये गंदगी आलूदगी तो तम सत बच ये माहौल रोज साफ शिफाफ तो इथे पे बाकिन लुकन ये अपील कर अहम तरफ इथे पे अगर प्रत गामस में प्रत इलाकस में इथे पे स्टेप्स तुलने तो इथे पे पन अंद पुक यह साफ पाक थवन तो यम बेमार वनकस फैलान अमे मकरी समे आलूदगी सत तो तम नश इंसान बचित तो अस वनकस यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी हंद नौजवान यमो यह पहल शुरू कर इन सत करो कत बात इन पुो तुम तुम नाव नाव जहांगीर अहमद मलिक तो वन तो कत पे तुम स्टेप यह मुहिम करो तुम स्टार्ट ये कत पे करो यह साफ शिफा पन माहौल कोवस पे तो कर पे लोगो तो यह मुहिम स्टार्ट कर अमे हवाले वन तो सान नाज़रीन चूंकि ये यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी ये गई बड़ी 2-3 चलान अत बारस मज वनकस तुम पता कि ईद दौरान यह कुर्बानी करान पत सह वेस्टेज नान चाहे कलहेर इत पे वुचान वनकन श्रीनगर सिटी मन या बादल वारियाहन जायन खोलमुत पत सोशल मीडिया पे वुचान इहन कलहेर या वगैरह बस्त या बाकी चीज पत रोडस पे अमे हवाले कर्म यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी थ्रो ट्रैक्टर कर्म जमा फी महलस मज ट्रैक्टर तो तमो तमनि ट्रालियन मज त्रावान वेस्टेज यून वेस्टेज यूर ये गाम नेबर यह जाय अन ये वन डंप कर पे वो कि डोजर युतु योत नी बे गामों मज मतलब योर बूझ कि ये थ्रो वन न्यूज़ थ्रो खबर वेसान वातना इन हमसाय गामन हंद बूझ योर नारबल पे गामों पे योर आटो वल तसान तम अनान यह ोट यप रोड थ्रो त्रावान ये पन्नो गामों मज तुम अनान कड़ित वातान तुम ये वन खानपुर त्रावान तुम ये न्यूज़ चैनल थ्रो यमन मैसेज वातान मेहरबानी तो मेहरबानी कर गसन कहें बेम हमसाय घर इन मैसेज वातान कि अगर हसा तुम बाकी गामों पे बासान ट्रैक्टर वोल या आटो वोल वगैरह आटोन मज वातान पर्सनल गाड़ियों मज ोट अनान अगर हसा तुम कह वुचन सह रटवन सा तमिस वो तुम क्या ोट योर अनान वनकस गंदगी ये तुम वो यह सब्जार आसान ये शीलिस बेहान ये थल करान चाहे वनकस नंद सीजन ये नंद करान पे खचान ताप काय मज पे बेहान शीलिस वनकस बिल्कुल बिल्कुल वनकस ये टोटल बना बिहन यह गाम तुम वो पान तमे मूजूब कि वनकस दोप खनो होतन दोब डंपिंग मतलब दोब खनोस तम पे अनो यह ोट त्रो सोरे दोबस मज तो पे करोस मतलब यह बिल्कुल ब्या नौजवान वनकस कचा वक्त जरूरत ये पे तुम बेदार गो तुम वनकस अंद पुक साफ थवन इथे पे पज बाकिन लुकन तिमन पज पन अंद पुक साफ थवन तिमन पोजा कदम यह वेलकम स्टेप खुश आमद कदम कि यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी ये हेड कर जोर अहमद सब यह मतलब पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स मतलब बाकिन गामन खतर बाकिन इलाकन खतर बाकिन लुकन खास कर पर्टिकुलरली खतर कि जवान सह गो सा बेदार तम गन पन कोठन पे कि एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन इन तमाम मतलब पोल्यूशन तम गसन कंट्रोल अम सात वुचान कि सारे खुद ज्यादा वनकस एयर पोल्यूशन यम कि कार्बन इमिशन गो सारे खुद ज्यादा कि यम मतलब ओजोन लेयर गो खत्म सु
मतलब मैसेज दिन खतर यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी इकदाम कर्मुत यस मज कुर्बानी फजलात कलीर पाज बस्त वस्त बाकी चीज सोरे सू मतलब दफन करान खतर स्टेप तुलमुत पत्मो कैचो 5-6 वरी पे गाम के नौजवान तंजीम यस नाव यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी यम जरिए मतलब बाकी आब जखायर तम बचन मजीद मतलब खराब गसन नश कि पोल्यूशन गसन नश यम बाकी मतलब क्या वन ओंद पक गाम तम बचन या सब्जार रोज इकोलॉजिकल बैलेंस रोज मेंटेन सब्जार रोज मेंटेन कर मुश्क यपर बना पकन तक कहें सू मुश्क या बाकी चीज बेमार नश बचने खतर मुश्क बेमार वथान ज्यादा मुश्किल कैसन 2-4 दह ब्रो रिसेंटली माजामा कानमा कोशिश मज गई कि क्या वन मतलब वाटर बॉर्न डिजीज के पौध यम वनकस टाइफाइड केसेस ज्यादा नमन 3-4 गामन मज सह यमे पोल्यूशन सत ोट डाइपर बाकी चीज ओपन लेयरस मज त्रावन यह गसान पे आब नालन मज कलन मज सह लुक वनकस इस्तेमाल कर छलान छपन खतर कि इवन कि आब चन खतर इस्तेमाल गसान गाँव मज नाज़रीन तुम बूझू इन जवान यप हाव की तस्वीर वो कत कोऑर्डिनेशन यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी अमिक नौजवान आए वनकस यमो तुल स्टेप इन कर्मो शुरू इन पन्निस लागतस पे JCB ये जन उंद पुत ईज पत्त कुर्बानी कर मुख्तलिफ जानवरन हूँ बस्त या बाकी तम अंदरून सह द्रामुत तो सह आव त्रावन बाकी ोट आव त्रावन यह वनकस जमा कर तम पे दफनावन त्रावन दबस मज ोट ये करान पे माहौल यप साफ शिफाफ ये करो उम्मीद इथे पे बाकी इलाकन नौजवान तिमन पजन इथे पे स्टेप तुलन ये जन वुचान इकोलॉजिकल बैलेंस बरकरार थवन जरूरत माहौल साफ पाक थवन जरूरत ये पे वुचान मुख्तलिफ जायन वनकस बेमारी वथान स्किन डिजीज लाक गसान तो तम बचाव खतर यम स्टेप जरूरी ये पे जन यमो कोविश को नौजवान तुल इथे पे बाकी नौजवान बाकी इलाकन हंद गामन हंद तथ गाम सतह पे नौजवान बेदार गसन जरूरत इथे पे पन ओंद पोत पनो घरों पे यह कदम तुलो तो तेले ग सोन ओंद पोत साफ तो पाक हेको पन माहौल साफ शिफाफ थी करो उम्मीद नौजवान कर अत पे गौर खोज तम इन ब्रो कुन तम कर पन माहौल साफ शिफाफ थवनस मज कर तम अथवास यह वकिस शुमारस ने इजाजत आदाब नाजरीन आदाब न्यूज़ 18 कश्मीर में तुम खबर मकदम तो बहुत रईस मगरे आज आमिद बेमना सरीनगर जन कत करो डॉक्टर अंजुम ऑप्शन जमिर रेनाउंड इटोमोलॉजिस्ट SSO स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर तो अमन सो करो जान कोशिश वन कि एक्सेसिव हीट अम सकन परेशानी गसान तो अत मज क्या इमीजिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हेकन अम तो अत मज क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अमन नश करो जान कोशिश कि क्या पज लकन कर ताकि तम बचन अम हीट नश मदनी इलाकन में टेम्परेचर 30 अलाव गसान ये वन यह गई हीट वेव हालांकि मदनी इलाकन में 40 अलाव गसान मगर सान पहाड़ी इलाकन में ये टेम्परेचर 30 अलाव गया हीट स्ट्रोक हीट वेव कंसिडर कर ये कि हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक गसन खतर अमूमन ये लुक तापस थोड़ा 1-2 घंटन रोजान तथ मज ज्यादा चांस बढ़ान यम वक्त तिहद जिस्मुक टेम्परेचर गसान 101 अलाव तिमन जिस्म वजुल हेवान गसन वरम हेवान खसन जंगन चक्कर उल्टी कलदोद फेरान अत वन हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक अम बचने खतर कोशिश करें आबुक इस्तेमाल त्रेश हूँ ज़्यादा खुद ज़्यादा कर अगर न लगे तो चेयू दोहस कम से कम 10 to 12 गिलास त्रेश बे थो बॉडी हूँ टेम्परेचर मेंटेन यम खतर ठंड पलव लाइट रंगन हंद खुल कॉटन पलव गसन इस्तेमाल करें या ये ज़्यादा गर्मी मज पकुन छातुक इस्तेमाल कर बे कलस कवर थवन दज सतन अगर ज़्यादा गर्मस मज ज़्यादा टाइमस मजदूर तबक वगैरह तिमन पे अदर दज कर ताल पे थवन तम सत बचाव गसान बे हेकान इंसान ORS चे बे थाय पान योत ट्रैवल कर गाड़ मज तथ मज थाय त्रेश बोतल नी सी कुन साथ तुम वुचमुत आय मोल मोज बन वसान बच्चे थवान बंद गाड़ मज या पेट तिमन क्या बियर या कि तस थवान बंद गाड़ मज तिम चीज अवॉइड कर क्या बंद गाड़ मज सारी खुद ज्यादा चांस हीट स्ट्रोक गसनुक इसलिए गि बच्चे मालिस माज खतर खसूसी हिदायत कि बंद गाड़ मज ये शीश विश बंद तथ मज गवन तम बच्चस कह अगर तुम पान गाड़ मज बोन वसन बे तम अलाव चीज़ कि दोपहर के टाइम अगर
انسان ہیٚکہِ کٔرِتھ پاسبل گژھِ سُہ کٔرِتھ 10 پٮ۪ٹھ 3 تام گرِ منٛز زیادٕ نٮ۪بر نیرُن ایوایڈ یا کُنہِ بِلڈِنٛگ منٛز نٮ۪بر نیرُن مطلب اوپنس منٛز روزُن کٔرِتھ ایوایڈ. شروعاتی سمٹم کیا چھِ آسان؟ شروعاتی سمٹم چھُ گژھان کلہٕ دادِ سۭتۍ شروع کلہٕ دود چکر یُن الٹی پھیرٕنۍ یہِ چھُ شروعاتی سمٹم. بیٚیہِ جسمس وۄزُل رنٛگ کھسُن ایسپیشلی یِم جسمٕکۍ حصہٕ تاپس کُن چھِ آسان نٔنۍ تِم چھِ وۄزجار سان ہٮ۪وان گژھٕنۍ یِم چھِ شروعاتی سمٹمز آسان. پریونٹو میجرز کیا چھِ اتھ منٛز؟ پریونٹو میجرس ووٚن آلریڈی مےٚ یہِ کہِ تریش ہُنٛد زیادٕ استعمال کرُن اگر لگہِ نہٕ یا نہ لگہِ توتہِ تریش چیٚنۍ. تریشہِ سۭتۍ اگر ORS چٮ۪مو کیازِ کہِ گرمس منٛز چھُ ٲرکھ یِوان ٲرکہٕ سۭتۍ چھِ سانہِ جسمٕکۍ یِم میدٲنیات چھِ آسان یِم چھِ ٲرکس سۭتۍ نٮ۪بر نیران تمہِ سۭتۍ چھُ جسمس منٛز یِم کٔمی گژھان امہِ خٲطرٕ چھُ ORS وول اگر تریش چٮ۪مو سُہ چھُ زیادٕ بیٹر روزان. بیٚیہِ یِہوے گرمس منٛز ایوایڈ کرُن زیادٕ نیرُن بیٚیہِ سرد پلو لاگٕنۍ. تمہِ علاوٕ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ غذا تیُتھ کھیوٚن یُس نہٕ ہاے پروٹیٖن یا ہاے مسالہٕ دار غذا گژھِ نہٕ آز کل زیادٕ کھیوٚن. کافی چاے تہِ گژھِ کم کرٕنۍ. یِم چیٖز چھِ سانہِ خٲطرٕ یِم اَسہِ مُفیٖد ہٮ۪کن گٔژھِتھ پانس گرم ہیٖٹ سٹروک نِش بچاونہٕ خٲطرٕ. زن سٹیٹ سرویلنس آفیسر چھُ تہٕ تُہُنٛد کیاہ چھِ اتھ منٛز کوٗشِش روزان؟ اتھ چھُ آلریڈی اکھ پروگرام گورمنٹ آف انڈیا کہِ طرفہٕ چلان یَتھ چھِ ونان چھِ نیشنل پروگرام فار کلایمیٹ چینج اینڈ ہیوٗمن ہیلتھ. یتھ انڈر ہر ڈسٹرکس منٛز چھُ دۄہے یِوان اکھ سرویلنس رِپورٹنگ کرنہٕ کہِ ییٚتہِ ما گوٚو کٲنٛسہِ ہیٖٹ سٹروک سۭتۍ کینٛہہ اثر. یُتھُے اَسہِ باسہِ کُنہِ جایہِ ہیوٚتُن گژھُن تمہِ وِزِ چھِ أسۍ کران IEC یتھ کیٛاہ چھِ وَنان انفارمیشن ایجوکیشن کومنِکیشن جٲری اخبارن منٛز نِوزِ منٛز کہِ سٲری کٔرِنۍ سا پنُن پان بچٲیِن امہِ تاپہٕ نِش گرمی نِش. میسیج کیا روزِ سجیشن کیا روزِ لُکن؟ سجیشن چھِ یی کہِ زیادٕ گرمی وقتہٕ کٔرِنۍ تِم اندر روزنٕچ کوٗشش زیادٕ تاپس منٛز مہ نیرٕنۍ بیٚیہِ چیٚیِن تریش ویش واریاہ زیادٕ. ییٚمہِ ڈاکٹر انجم محمد بانن زن چھُ کہِ لُکن پزِ ونکیٚن احتیاط برتُن تہٕ یِم پریونٹو میجٲرٕز چھِ تِم پزن سٹرکٹلی فالو کرٕنۍ کیازِ یُس یہِ ونکیٚنس ایکسیسو ہیٖٹ وٕچھان چھِ امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اَسہِ ہیٖٹ سٹروک تہِ گٔژھِتھ تہٕ سۭتی سۭتۍ چھِ باقٕے اگر کانٛہہ بُزرگ چھُ بچہِ چھُ یِم تہِ بنٛد کمرن منٛز گژھِ نہٕ بِہُن کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ یِم سمر ویر یِم کلوتھٕز چھِ تِمن ہُنٛد پزِ زیادٕ پہم استعمال کرُن تہٕ سۭتی سۭتۍ پزِ زیادٕ پہم تریش چیٚنۍ تاکہِ یُس باڈی ٹیمپریچر چھُ سُہ روزِ مینٹین تہٕ پرابلم گژھِ نہٕ کینٛہہ. ایوب خانس سۭتۍ چھُس بہٕ رئیٖس ماگرے نیٹورک 18 خٲطرٕ سرینگر پٮ۪ٹھ.